अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट से पहले LPR के दौरान कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, फाइनेंस डिवीजन का अहम तरीन क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया। पेंशन में कौन कौन से इजाफे लगेंगे, नए और पुराने पेंशनर्स की पेंशन में कितना फ़र्क पड़ेगा, कैलकुलेट करके बताएंगे कि रिटायरिंग ऑन 1 अगस्त 2025 एंड रिटायरिंग ऑन 30 जुलाई 2025 ये कितना फ़र्क पड़ जाएगा। जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है। सिंध वालों के लिए जो अहम तरीन मवाजना है कि इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले कितनी पेंशन बननी थी और अब कितनी बनेगी, और ये जो अमेंडमेंट की गई हैं इनका क्या इफ़ेक्ट होगा। वफाकी मुलाजमीन जो रिटायरमेंट लेंगे उनकी कैलकुलेशन पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अहम तरीन वीडियो है, खसूसन जो रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन हैं। ये जो अहम तरीन क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आया है ये फाइनेंस डिवीजन पंजाब की तरफ से 12 अगस्त को ये जारी हुआ है। ये क्लैरिफिकेशन है एडवाइस रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द अलाउंसेस ड्यूरिंग LPR कि कौन कौन से अलाउंसेस LPR के दौरान मिलेंगे। ये 6 अलाउंसेस का यहाँ पे जिक्र है और मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है उर्दू में भी कि आपको समझने के लिए आसानी हो। पहला अलाउंस है स्पेशल अलाउंस 2009 20%। ये ग्रेड 1 से 22 सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को मिला था। ये नोटिफिकेशन में ये देखें कि 2009 में सेक्रेटरीट के जो मुलाजमीन हैं उनको मिला था सिर्फ ये, और ये वजाहत आई है कि 120 दिन से ज़्यादा जो LPR गुजारेंगी उनको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। वो मुलाजमीन जो LPR पर 120 दिन से ज़्यादा अर्सा गुजारते हैं इन्हें ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा। दूसरा है जी सिविल सेक्रेटरीट अलाउंस 100% था, ये गवर्नर हाउस अलाउंस 50% था। ये दोनों अलाउंसेस परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, लिहाजा ये LPR के दौरान काबिल अदायगी नहीं होंगे। ये दोनों अलाउंस जो सेकंड है कि 100% ये सिविल और दूसरा हाउस रेंट। ये हाउस रेंट अलाउंस था, ये गवर्नर सेक्रेटरीट अलाउंस जो गवर्नर के जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन थे उनके लिए था। चौथा है जी यूटिलिटी अलाउंस। यूटिलिटी अलाउंस विल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग LPR इन द लाइट ऑफ लेटर। अच्छा, ये अच्छी खबर है कि यूटिलिटी अलाउंस जिनको मिल रहा है उनको ये मिलेगा। ये सब तमाम मुलाजमीन को मिलता भी नहीं है। इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है। जो यूटिलिटी अलाउंस है ये मिलेगा। ये अलाउंस LPR के दौरान दिया जाएगा जैसा कि 2017 के फाइनेंस डिवीजन के लेटर में वाज़ेह है। उसके बाद अडाक रिलीफ जो 2022 और 23 के हैं, ये दोनों अलाउंसेस पूरे LPR पीरियड के दौरान काबिल अदायगी होंगे जैसा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुतल्लिका सर्कुलर लेटर में बयान किया गया। अच्छा, LPR उसके बाद जो अडाक रिलीव हैं 5 और 6 वाले वो भी LPR के 2024 और 25 के वो भी LPR के दौरान मिलेंगे। LPR के दौरान कुछ अलाउंसेस जैसे अडाक रिलीव और यूटिलिटी अलाउंस दिए जाएंगे, जबकि कुछ अलाउंसेस ये जो ऊपर वाले हैं इनको ख़त्म किया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन था। अच्छा, अब हम मवाजना करते हैं जो सिंध के मुलाजमीन के लिए ये एक तलवार चली है। 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। जो पहले सिंध के मुलाजमीन की सबसे ज़्यादा पेंशन बनती थी अब उनकी भी वफाक से भी कम बनेगी। ये 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था 63.5% कम करके पेंशन को जो इजाफे थे साहब का। इसमें मेरी पहले भी एक डिटेल वीडियो है, आज ये हम कैलकुलेट करेंगे कि रिटायरिंग ऑन 1 अगस्त 2025 ये मीडिया पे भी इस वक्त ये सर्कुलेट कर रही है। अच्छा, इसमें एक अभी और भी अमेंडमेंट आई है जो इसमें नहीं की गई। ये जो अमेंडमेंट आई है इसमें कैलकुलेशन फार्मूला 24 मंथ की एवरेज पे लेके आए हैं जिस तरह वफाक का है। इस दफ़ा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पे स्केल रिवाइज नहीं हुए, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, तो तकरीबन इतनी ही होगी। लेकिन अगर पे स्केल रिवाइज हो जाते हैं तो फिर जो पे स्केल रिवाइज होने का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा जब तक 24 मंथ आगे नहीं गुजरेंगे। तो एक बंदा है जी 20वें ग्रेड में रिटायर होता है, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट ये थी, डेट ऑफ बर्थ ये थी और एज रिटायरमेंट तकरीबन 55 साल थी। अब इस पे जुर्माना भी लगेगा। जो नई अभी पेंशन रूल्स हैं उसके मुताबिक कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना भी लगेगा। तो इनकी 37 साल इतनी बनती थी उम्र। बेसिक पे 1,76,000 थी, तो रिटायरिंग इंक्रीमेंट लगा तो इनकी ये इंक्रीज जब शामिल किए गए यहाँ पे अब इंक्रीज 2022 का 15% दिया गया। पहले आगे जो इससे पहले रिटायर हुए हैं उनको ये कितना मिला है जी 63 पॉइंट। असल यहाँ पे फ़र्क पड़ा। और मैं अभी दोबारा वजाहत कर दूं कि इसके अंदर 2
کٹ اور بھی لگیں گے. ایک قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے جرمانہ لگے گا اور دوسرا 24 منتھ کی جو ایوریج ہے وہ اس سے اور بھی مزید کم ہو جائے گی. اگر یہ ریٹائرمنٹ لیتے 30 جولائی 2025 کو تو ان کی جو نیٹ پینشن تھی, جو ان کی ٹیک ہوم پینشن تھی, وہ 1,99,000 بنتی, 1,99,383 روپے. اور اب کتنی بنی ہے؟ 1,50,000. تو اس بندے کا 20ویں گریڈ کا جو ملازم ہے, HST ٹیچر ہیں, ان کی 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ پینشن کم ہو گئی ہے. اسی طرح کے کٹ. اچھا, اب اگر یہ بندہ یہی والا یہ 20ویں گریڈ کا ملازم پنجاب کا ملازم ہوتا تو پنجاب میں تو یہ الاؤنسز سارے ختم کر دیے گئے. پنجاب کا یہ ملازم ہوتا تو اس کی پینشن اس سے بھی آدھی بنتی. اب وفاقی ملازمین کو یہ الاؤنسز دیے گئے ہیں, یہ والے 2011 کا, 15 کا, 22 کا, 23 کا اور 24 کا, یہ جو اہم ترین وزارتی نوٹیفیکیشن آیا تھا 5 اگست کو. تو وفاقی ملازمین کے لیے یہ کیلکولیٹر ہے, میں جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ اس کو شیئر کر دیا ہے. آپ یہاں پہ کیلکولیٹ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں. ایک ڈمی ایک بندے کی بیسک ڈالیں اس نوٹیفیکیشن کی جاری ہونے سے پہلے. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ تو کلیریفیکیشن نوٹیفیکیشن ہے کہ بھائی یہ بحال رہیں گے. کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں میڈیا پہ کہ جی یہ کوئی نئے انکریزز مل گئے. یہ انکریزز پہلے سے مل رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ یہ ختم نہیں کیے گئے, یہ بیس لائن پینشن میں شامل کیے گئے ہیں. اس کا نقصان ہوگا آئندہ آنے والے دور میں. ابھی اس سال تو اتنا فرق نہیں پڑا, آئندہ جب پینشن کمپاؤنڈ نہیں ہوگی تو اس کا واضح نقصان آئے گا کہ یہ ابھی اس سال جو پینشن میں اضافہ ہوا ہے 7% وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا. ویسے ملے گا آپ کو ریٹائرمنٹ پہ, لیکن بیس لائن میں شامل نہیں ہوگا. یہ بیس لائن والا جو ہے یہ ابھی لوگوں کو اس کا نقصان سمجھ آ نہیں رہا. یہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا. ابھی اس سال جو 7% پینشن بڑھی ہے وہ اس میں کمپاؤنڈ نہیں ہوگی, اگلے سال پھر جو بڑھے گی وہ بھی کمپاؤنڈ نہیں ہوگی. تو یہ آج جو بیس لائن پینشن بن گئی ہے اسی پہ آئندہ اضافہ کرے گا. یہ بیس لائن بھی سندھ حکومت نے بھی انٹروڈیوس کروا دی ہے اور وفاق نے بھی. ابھی تک پنجاب میں اور KPK میں, بلوچستان میں بیس لائن انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی ہے. آ جائے گا, سب اس کی طرف ہی جائیں گے. اس کا نقصان پرانے پینشنرز کو بھی ہے. جو پرانے پینشنرز ہیں ان کی پینشن جو اس سال پینشن تھی اس 30 جون 2025 کو وہ ان کی بیس لائن ہے. تو آنے والے دور میں جیسے جیسے وقت گزرے گا پرانے پینشنرز بھی اس سے متاثر ہوں گے اور جو نئے تو وہ تو ابھی سے ہو گئے. تو یہ ہے جی جو نئے اور پرانے پینشنرز کی پینشن میں واضح فرق, کافی فرق ہے. سب سے کم پینشن بنے گی پنجاب کے ملازمین کی اور اس کے بعد سندھ کی, اور وفاق اور بلوچستان کی تقریباً برابر بنے گی. آپ یہ کیلکولیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جو میں نے یہ کیلکولیشن کر کے دکھائی ہے. اگر ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.